So, STC measurement, how do you actually calculate it? STC actually, as I mentioned, you look into 125 up to 4000 hertz. So what they do is once you have this transmission loss, they plotted again the reference curve. So they look into this reference curve. They have to make sure that the deficiency is not more than 32 dB, and every single point is not more than 8 dB. Once they come up with this reference curve is actually the blue one. They will look at the 500 hertz and they determine the STC. At this time, if you look at the graph at 500 hertz for this kind of system, you will get STC 50. So that's how it's actually STC determined. So here is actually I want to highlight a performance of two systems. If you see here one is actually a concrete wall, 100 mm. Another one is a drywall, also 100 mm. So roughly people think that because concrete wall have a higher mass, usually they will have higher STC value. So but again here based on this STC performance, you see that both is actually almost similar, where the drywall is around STC 50 and the concrete wall is around STC 49. The thing is with STC, it actually does not tell a full picture because of the measurement frequency. Look into this 125 into 4000. If you look at here, the purple color would be the concrete wall of the transmission loss, and the yellow color would be the transmission loss of the drywall. You have here a deficiency for a drywall, which is the frequency resonant below 125. But because does not take into considerations, so it's not accounted. At the same time, concrete wall, higher mass have high low frequency transmission on, but again, it does not get the benefit of STC. For mid frequency range, you can see that drywall is actually perform better and get better performance in that area. So when we talk about STC, it's actually just an average decibel reduction. So this kind of average decibel does not, if you look into the average, actually you think that it performs similarly, but then again, depending on the noise and depending on the sound that we hear in the environments, we may see different performance in the field results. Okay, all right. So in this slide, actually, I just want to talk about how can we improve this overall STC assembly. So let's review this acoustic baseline. We have a partition system of 60 mm gypsum board with 600 mm spacing and 75 mm stone wool insulation. So in this baseline, we have 52. So taking the same assembly, you reduce the start, because once you reduce the start, you can see the sound can actually have a lot of medium to pass through from other side to another. So in the way that the STC value is actually reduced to STC 47. But let's say on the right, you want to achieve minimum STC 50 and you want to maintain the same assembly. So you can actually improve it by adding this resilient channel. Okay, here you see here, the resilient channel is spaced horizontally at 400 mm hertz. So example how resilient channel look like. Okay, in the second cases, we want to see the effect of the increasing the insulation thickness. So picture on the left, STC 50 with 75 mm stone wool insulations. If you increase the double of that insulation thickness, which is 150, you can increase the STC value to STC 52. So adding up a resilient channel, you increase more the STC to STC 56. So from all these combinations, we look at how by adding mass, by actually changing the spaces, as well as adding insulation thickness, in the way you can improve the overall performance of the system. So it's important to know that this assembly depends on a lot of factors. It's not a simple you add one
2, 3 material, or just by increasing a thickness, you can increase the STC value, and it's not a finite answer. Okay, another one is I just want to highlight on how you can design to have effective design in optimizing interior acoustic, especially in the office area. Okay, let's say for example office area, you may want to put up partitions, certain partition. Let's say here in example you have meeting room, and the next door you have a floor, you have just an office area. So the thing is, mostly people just look into the wall, and they think that by putting up a acoustic wall, it also can block the sound that passing through, because sound can go through so many ways. Okay, it can go up through the ceiling and passing through here. So if you want to have, like say, your wall FTC 40, so by actually putting up these kind of modular ceilings, it's not advisable. It's very hard to get the ceiling. Ceiling actually they look into the CAC, sound attenuation class, so you need to have a range of around 40 as well, and you need to have a high NRC rating. It's very hard to find that kind of performance for a kind of modular what you call ceiling. So most of the ceiling, what they do is those kind of just a very traditional lightweight, a few layer. So this is actually do not have enough mass to actually block the sound from one side to the other. And another problem is for an office, you have a lot of penetration on top of ceilings. You have all this light fixture. You even have all these devices or other HVAC. All these can contribute for the sound as the flanking sound that passing through the ceilings, which make these ceilings actually is even less effective at blocking the sound. So what way you can do? Having a full height wall. So you have a partition, do not stop just at the ceiling, make sure it up to the floor level. So another is for any duct, you use a rigid metal elbow duct with internal linings, with internal lining, which is the insulation over all the operator air grill, and you put a sealant, acoustic sealants at every perimeter of the wall. If you sometimes because of the designs that you just put the height of the wall is only up to the ceiling, what you can do, you can also put a plenum barrier. This is just an example of the plenum barrier made up with stone wool, where the only thing you can do is very easy. You just mechanically fasten between the support angle. Okay, in this sections, we want to look why stone wool is excellent acoustic solutions. So these are the 4 characteristics. The first one would be airflow resistivity. So when we say airflow resistivity, is actually airflow resistant within the unit of thickness, which is just in a layman term is say that how you can block the air passing through the fiber. So the higher the airflow resistivity, the less air permeability. So meaning that the less of the sound that can passing through the insulation or the material. Density is another key factor that improves the airflow resistivity. If you increase the density, here is the graph, you increase the density, you also increase the airflow resistivity. In a way, you will allow less sound to travel through the material. So in some performance of the system, you may want to have higher density to achieve better sound transmission. The third one will be dynamic stiffness. Dynamic stiffness is actually a very important parameter for the floating floor. So dynamic stiffness is basically just a frequency ratio of the force divided by the vibration, which is the dynamic displacement. So in the floating floor, okay, you all have like insulation and a mass above, which is either can be concrete. Because of this, you have this
what you call it, it can cause some sounds deficiency performance. This how you want to say this, this floating foil is actually, it act like those harmonic oscillator. You have a mass and you have a spring. So dynamic stiffness performance of insulation, what you want to do, you want to have a very low dynamic stiffness value, so that in a way you want to shift the frequency resonance to a very low okay, the frequency is not to a very low. So it's just performance. It comes to those kind of example as a floating floor. Another one will be the surface protections. So you don't want your insulation to be damaged. You want something to protect it. So in terms of the absorptions, room acoustic performance, what you do is most of the times the designer, they will put up the perforated, either can be metal or perforated wood, so that the sound can pass through the insulation can absorb the sound. Another one case, what they do is they actually use an open wet fabric. There are certain fiber, what you call it, fiber diameter of that kind of fabric, where the air or the sound can pass through the fabric, and the insulation at the back can capture the sound. So this actually is not just what you call it, static in design. A lot of cases you can see some of the room where they use the insulation, they can have variety color of the open fabrics and as well as shapes. So the thing is, if you want to look into room acoustic, you may not want something that is what you call it, a board or something to actually conceal the insulation. In that cases, you actually not using the full potential of performance for the absorptions of the insulations. Okay, let's look into rain noise performance. Metal roof has been what you call it, a common design in any single building. So the problem is with metal roof, if you, especially in this tropical country, either Malaysia, Indonesia, we experience a very heavy downpour. So all this water droplet fall onto this on the metal, you can actually hear those kind of drumming effect. So in a way that if you like those warehouse, sometimes they just put a metal and just some certain reflective foil, reflective insulation. It might be better in the thermal, but the issue is when it comes to this kind of rain noise, when you talk during the heavy downpour, you can't even hear what you're talking. Even just a person next to you, you can't even hear what the people talking, because the drumming effect is very loud. There are not many standard the one that I know of that look into the consideration of rain noise performance. There is one, if you look at here, which is the BB93. It's a UK standard under these that do have the consideration of rain noise. What they do is, if you have the rain noise measurement, you translate to sound pressure level, and you make sure that the sound pressure of that rain noise should not be more than 25 dB of the ambient noise of particular room. So in this case, rain impacts, they look into LIA measurements. The higher it is, the worse the performance. It's actually what you call it, opposed to STC. STC higher better, rain noise higher is actually worse. So if you have just a metal roof with reflective foil, let's say here is actually we have done the test, you will get around 77 dB. So, but if you have a metal roof with an insulation underneath, you are able to reduce it around 47 dB. So what does it mean? A level as high as 70 or 80 dB is the same as those you see, if you look here, it's the same as those roadside noise levels, quite high. Okay, what kind of system you can use using our insulation? Here is just a few examples. These are the tested system. Okay, for single skin with the insulation, you can even find this what you call it in our brochure. For single skin with the insulation, roughly you will get 33 for 50 mm,
100 mm, you will get STC 38. We also put the rain impact noise based on the rainfall intensity around 40 mm to 300 mm per hour. So in this case, if you have a ceiling underneath, and you will actually increase more the STC value, and you will reduce more those rain impact intensity. Here is the case of double skins. A double skin without a double skin without an insulation, you will get around STC 30. Double skin with 50 mm insulation, you will get around STC 38. So the rain impact is more for without an insulation. You're able to reduce it by putting up the insulation. We actually offer you to do we have the actually software to offer any architect if you have any specific project to do what is the roughly performance measurements. What we use here, we use Insul software where it can measure the transmission loss. Also, it can measure the flow impact noise as well as the rain noise impact. So that is about it. About the STC. Now just let's a little bit look into room acoustics. So room acoustic is actually acoustic property of within the room itself is measured into the reverberations. As Pak Matthew mentions, roughly for a room speeches you will need around 0.6 or 0.5, or if you want something for like more musical room, something for high vibrations, you may want to have a higher reverberation sound. In terms of knowing or determine the reverberation of that particular room, you need to know the sound absorption value of the material. I don't know why is this yellow color inside this particular room. Okay, there are two performance measurement. The first one will be NRC. It's calculated based on the STM C423. So it says that it's just an average sound of 250 of 2000. So this they do the measurement, they do the performance value of 0 to 1. So you will look into the material data sheet, you will see that the NRC will be around 0.5. So roughly it's slightly absorb as well as slightly reflect. Where 0 is totally reflect, 1 is totally absorb. Another measurement they may want to look into the weighted sound absorption coefficient is an ISO performance. It's the same. 1 will be total perfect absorptions, 0 will be a total reflection. It's just that sometimes the measurements value on how to do the single rating is slightly different. In terms of our Rockwood Stonewood, here an example, you can have more information from our data sheets. For safe and silence, we roughly at around 50 mm. So it based also not just on material, it's also based on thickness. In this case, the higher the thickness, the better the NRC value. For safe and silent product, for the partition, roughly we're around 0.9 and the rest around 1. Cool and comfort for our what we call it mostly for the roofing application will be around 0.9. Will be around 1 value. We also put the measurement of the value at every single frequency. Okay. Rockwood stone is actually a porous material. It consists of coherent material and cavity, which make it a very excellent material to absorb. Right. Okay. We are very resilient. And absorb all the vibration. We convert all those acoustic into the energy. Okay. That's it about insulation. So just roughly, I just want to talk about the our products. We have variety of product model depending on the applications. You can actually find more from our representative in Indonesia. Some of you may have concerns in the safety because you think that handling rockwood is actually, you might actually inhale the fiber, it has detrimental health to our health. But to let you know, we are safe to use, safe to install,
We are non-carcinogenic. It has been classified under the IARC, one of the organization under WHO, that say that our raw wool stone wool is non-carcinogenic under the group 3. We also have some our product material green label certified. We have no asbestos, low TBOV, no odor, does not promote fungal growth, and low formaldehyde. You can browse to our Rockwool Asia website, where we do have some tools to assist in your specification or project. We have BIM for you that actually use BIM. We have RTT60 calculator, which is the room acoustic calculator. We also have U value as well as specification toolkit. Okay, with this, I end my presentation with this video. It's actually a very nice video by our Rockwool group, talk about the acoustic performance. Hi, I'm Sten Lindby, head of R&D at Rockwool, and these are the Stone Rockers, our company band. I'm here to talk about the amazing acoustic capabilities of our products. Through sound insulation and absorption, our products can optimize the acoustic performance of a room. This delivers better acoustic comfort in buildings all over the world, from offices and schools to hospitals and hotels. Unfortunately, it also means that the Stone Rockers think they sound better than they actually are. Luckily for us, Stonewool also has amazing soundproofing capabilities, helping to isolate and control vibrations and block out unwanted noise. For peace and quiet when you need it most. Back to work. Acoustic capabilities is just one of the amazing 7 strengths of stone we harness in our products to enrich modern living. Okay, so if you need any more information, you can actually contact this our representative in Indonesia, Pak Leonardo and Carolina. With that, thank you. Okay, thank you, Ibu Azani. Very interesting presentation. You get the basic how the sound is work with the standard of STC-DB and another standard that you explained before. Okay, sekarang now there's question in the chat, Zoom chat. So Bapak Muhammad Arif, apakah mau berdiskusi bareng? Kalau ada, oke. Tidak, oke. Saya coba lanjutkan ya pertanyaannya. Bagaimana solusi? Oh, so maybe this one can be for Bu Azani as well. So the question is, it can be both Pak Sacha and Bu Azani. How the solution with noise in the office, which is the office is next to the stadium of football, and how about the standard that needs to be applied in that office to reduce that noise? Maybe I don't know about the Malaysian standard, but Pak Sacha maybe can explain about Indonesian standard, and Bu Azani can explain the Malaysian standard, so we can discuss together about that. So maybe start with Pak Azani. Pak Sacha. Ya, selamat sore. Pertanyaan yang bagus dan sering dialami oleh keseluruhan teman-teman di office. Suara bukan hanya dari stadion saja, tapi bisa jadi di ada bengkel dan sebagainya di sisi sebelah gedung office yang kita tempati itu. Kalau mau merujuk kepada standar, sebenarnya cukup mudah, bisa lihat di standarnya SNI, tergantung daripada fungsi ruangan. Jadi ada ruangan office biasa, ada ruangan office tertutup, ada ruangan meeting room atau boardroom, dan biasanya ruang boardroom atau meeting room itu perlu lebih sunyi atau lebih kedap. Nilainya adalah
NC di situ atau tingkat kebisingan. Di standar SNI mungkin nanti bisa di-share, itu ada kalau misalnya untuk meeting room itu sekitar 35. Di NC 35. Bagaimana cara mengukurnya adalah dengan menggunakan spectrum analyzer atau dengan spectrum analyzer pada umumnya. Namun tentunya yang sudah di tera ya. Nah, pengukurannya adalah pada saat terjadi suara atau suara bola pada saat orang teriak itu harus tentunya maksimal di NC 35. Dan untuk mencapai itu tentunya kita perlu cek di luar ruangan itu, di luar ruangan atau di 1 meter atau 50 cm daripada dinding yang membatasi dengan luar, itu diukur berapa dB di titik situ. Sehingga misalnya suara yang di luar itu terteranya adalah 85 dB. Sementara dari SNI mintanya di ruangan kita adalah NC-nya 35. Berarti memerlukan dinding dengan spesifikasi STC 50. Nah, bagaimana untuk mencapainya itu ya tinggal ditentukan aja oleh desainernya. Bisa menggunakan drywall atau dengan tembok biasa. Begitu, Pak. Oke, saya tadi agak sedikit terlewat Pak Sacha. Ada NC, ada dB, terus ditentukan oleh STC, gitu ya? Ya. Jadi tingkat kebisingan di tabel dari SNI itu mungkin nanti bisa di-share. Saya nggak in hand tabelnya itu, tabel SNI. Di situ nilai kebisingan ruangan yang semestinya adalah berapa ada di tabel itu untuk masing-masing fungsi ruangan. Noise kriteria itu 35. Ya, untuk misalnya meeting room atau ruangan terbuka ada NC 45 dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak perlu diredam sampai 0 tentunya, cukup sampai dengan standar yang ada karena tentunya menyangkut biaya ya, begitu. Kalau saya coba tangkap, jadi di luar ada 85 dB. Misalnya, ya. Terus di dalam perlu 35. Artinya STC yang perlu kita tambahkan adalah 50 gitu ya? Betul, Pak. Cara berhitungnya seperti itu ya? Ya. Ini saya bisa tampilkan tabelnya sih. Oke. Sebentar. Jadi cara bekerjanya gitu ya, sound transmission koefisiennya tadi. Ya, saya tekan sebentar. Ini ke. Jadi karena kan untuk melakukan improvement tersebut tentunya ada pertimbangan biaya dan sebagainya. Betul. Nggak mungkin, dan kita tentunya untuk mengajukan itu perlu referensi kan. Misalnya dari staff, Pak, saya perlu soundproofing. Tapi di spek berapa begitu? Kan nggak mungkin tahu-tahu mintanya 0 gitu. Tentunya jadinya biaya dan sebagainya gitu. Oke. Artinya ini bisa dilakukan sebenarnya dengan cara mengukur suara di dalam ya, tanpa perlu simulasi kan sebenarnya? Ya, betul. Oke. Kebetulan ada proyek saya juga, saya lampirkan nilai tabelnya. Nah, seperti ini. Oke. Tingkat bunyi yang dianjurkan. Jadi misalnya ruang kantor umum 40 sampai 45 itu cukup dengan spectrum analyzer, kita ukur di situ berapa suaranya pada saat ada suara yang besar tadi gitu ya. Pada saat ada bola gitu. Ya. Jadi misalnya kayak ini yang kebetulan yang saya highlight biru itu untuk kantor umum, nilainya perlu sekian gitu. Oke. Yang sebelah kanan adalah reverberation time yang tadi disebutkan Bu Azani. Harus begitu, Pak. So, Pak, itu referensinya tadi ada di situ ya, referensi SNI. Di sini, tabel ini. Oke. Bisa di-capture. Itu nantinya bisa jadi referensi rujukan ya untuk Bapak Muhammad Arif ya. Sehingga apapun ruangan di situ, apakah semua ruangan ada di situ, Pak? Beberapa ya, ruangan pada umumnya, Pak ya. Di sini ada hunian, ada office,
Ada macam-macam di satu bundel tabel tersebut, satu bundel dokumen tersebut ada berbagai macam ruangan. Oke. Bahkan bandara juga ada dan sebagainya. Oke. Tapi untuk meramu STC berapa yang dibutuhkan, itu perlu diskusi yang lebih ya Pak. Artinya perlu ya Bapak gitu misalkan atau Ibu Azani untuk advice ya. Betul, perlu advice dari konsultan tentunya Oke. supaya menjadi fair buat semuanya. Ya terutama masalah budget juga ya berarti. Betul Pak. Dan impact segalanya ya, waktu dan sebagainya. Waktu betul. So Bu Azani, do you get the question about the office next to the We Malaysia does not have any specific guideline, but we do have as under GBI roughly just saying that what's the guideline for the ambient noise. That's all for particular area. For that's the only cases. But so sometimes it depends on the consultants what kind of the guideline that they want to use for that particular design of the buildings. Okay. So another question from me following Pak Muhammad Arif is, in your presentation, you're talking about interior and you're talking about ceiling, you're talking about the roofing insulation. So what about the facade? Can your material that in the facade as well? A facade, usually it depends. If you have got the wall, it's mostly glasses. You don't use insulation as much, only on certain floor area that is mostly for the fire performance. But that's just a very small area. For you, I'm not sure in tropical country because some actually like those facade that they have used insulation in between, but I don't see here in Malaysia. Yeah. So you may want to consider that again. That's one you look into that kind of noise which is outside, and you see what's the distance of that noise to determine. I'm not sure. Maybe Pak Matthew can actually add the performance of this facade to see that how much you can block the sound. Yeah. Actually, another question from me is about we are in a tropical country, and then we are using such a huge and massive of glass. Yeah. We'll get hot inside, and we need to make the aircon higher. I don't know about this design, but it seems we need to think about another material than glass, also to reduce the inside temperature. So ya Pak Matthew, seperti apa tuh? Ini kan kaitannya juga ke fasad ya? Saya memang bukan ahlinya di bidang fasad, namun yang saya tahu dari teman-teman itu biasanya kaca itu ada heat radiating reduction factor-nya. Ya, betul. Ya. Sehingga perlu dihitung OTTV, nilai OTTV. Teman-teman di GBCI bisa membantu untuk menghitung berapa nilai OTTV yang diperlukan daripada fasad kaca khususnya untuk sebuah gedung. Dan biasanya gedungnya sendiri, kalau misalnya pada saat melakukan desain arsitek, itu orientasi gedungnya disesuaikan sehingga tidak tegak lurus terhadap garis edar matahari. Betul. Teman-teman arsitek di situ lebih ahli saya rasa. Ya. Jadi ada kaca yang memang benar-benar reduce heat radiation dari mataharinya. Ya. Tapi di kaca sendiri biasanya fabrikator artinya sudah mengeluarkan berapa sih STC segala macamnya, kita bisa tahu ya Pak biasanya. Betul, STC-nya ada, di spesifikasinya ada. Cuman tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya dikatakan untuk kaca ini misalnya ada kaca yang vacuum, ada yang laminated dan macam-macam, semua tempered glass. Ada speknya masing-masing. Okay. Tapi untuk konsultan, project manager, dan owner harus cukup bijak bahwa spek yang dikeluarkan itu tidak bisa 100% terjadi di lapangan. Betul. Harus ada toleransi ya Pak ya. Betul, karena spek itu adalah nilai yang didapat di lab. Yang segala sesuatunya terkondisi. Ya. Itu harus dicatat betul-betul ya Pak, sebagai kita perencana kelihatannya. Karena 90% terjadi keributan di situ.
dispute. Ya, ya, Pengalaman saya. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini interesting buat fasad, Pak. Kalau kita tadi baru bicara kacanya punya transmisi suara tertentu dan bisa dikasih tahu berapa. Gimana dengan frame-nya, Pak? Apa biasa aplikator kayak gitu juga ada? Betul. Mullions ya. Biasanya orang menyebutnya sebagai mullions. Itu ada gedung yang memang sudah memberikan spek kepada penghuninya atau tenannya bahwa dinding tersebut mempunyai nilai STC sekian. Karena investor gedung tentunya tidak akan melakukan sound insulation pada semua mullinya 100% atau dengan setinggi-tingginya. Mau berapa sewanya per meter square gitu kan? Jadi mahal sekali. Jadi begitu pula apartemen. Apartemen seperti kayak ada salah satu klien saya, di apartemennya ingin dipasang home theater. Jadi kejadiannya terbalik, bukan dia mau blocking suara dari luar, tapi dia tidak mau mengganggu tetangganya, tetangga di lantai atas atau di bawahnya. Karena suara tersebut bisa traveling melalui mullion tersebut, karena mullion itu kan hollow, kopong gitu. Betul. Sehingga di mullion itu yang diinjek semacam foam, acoustic foam. Sehingga suaranya tidak masuk ke dalam. Itu hanya dibikin suatu lubang kecil gitu, sehingga disuntikan seperti angin gitu ke dalamnya. Di beberapa tentunya melakukan perhitungan sayanya untuk di area-area tertentu dan seberapa density yang diperlukan begitu. Oke. Baik, melebar pertanyaannya. Nggak apa-apa, memang pasti begitu. Kalau untuk fasad yang menggunakan kan sebagian belum tentu semuanya kaca. Ada sebagian menggunakan alukubon dan sebagainya, itu diperlukan rock wool di situ. Bukan hanya untuk blocking sound dari luar, tapi juga panas dari luar. Betul. Artinya memang rock wool atau insulasi di sini emang berperan juga untuk beberapa tempat yang tidak menggunakan kaca ya? Iya. Oke, noted. Saya coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari chat Zoom. Kalau waktunya sholat, suara masuk ruang rapat, ada cara mengatasi, padahal memang tembus untuk mengingatkan. Pak Hotma mungkin mau bergabung, saya takut salah mengartikan pertanyaannya. Apa Pak Hotma masih ada di sini? Kalau kejadiannya mungkin ruangan di sebelahnya adalah ruangan musola. Biasanya di kantor itu ada ruangan musola. Ya. Mungkin itu yang jadi pertanyaan ya, tentunya harus dilakukan sound insulation pada partisi tersebut. Tapi kalau misalnya tadi bicaranya dengan untuk mengingatkan, mungkin beberapa office yang saya lakukan memang mereka ada PA-nya sendiri, jadi ada public address-nya sendiri. Jadi melalui public address itu yang disiarkan lah begitu, bukan melalui secara fisik disiarkan. Karena kalau dengan dengan public address atau dengan speakernya itu bisa terkontrol, karena bisa jadi ada suatu ruangan lagi board meeting, itu kan nggak bisa diganggu gitu. Ya. Lebih bisa terkontrol dengan menggunakan public address internal mereka sendiri gitu. Oke. Jadi artinya memang disarankan sebenarnya antar ruangan itu tetap memiliki insulasi atau transmisi suara tertentu gitu ya Pak ya? Betul. Dan kalau memang ada fungsi untuk mengingatkan, mungkin memakai speaker atau public address yang tadi ya? Ya. Oke, kelihatannya di chat sini belum ada pertanyaan lagi. Saya mau coba, ada pertanyaan. Ini IAI Banten privately chat ke saya dari salah satu anggota. So, Bu Azani. Halo, Bu. Yes. Yeah. There is a question about from member of IAI Banten. Yes. So, insulation is close to the sustainable concept. Yes. What about the rock wool material that it can be reused or because the material itself as
as I know, cannot be reusable. So, what do you think about that material? The insulation? Okay. Well, not say cannot be reusable. Oh, There's actually a few cases, a few projects where they find that they want to do some little bit renovations, and then when they take out the insulations and they see that it's still okay in how it looks, they actually reuse it for other part of the building. Yes, yeah. it can be reused. Um, in South Asia, we don't have a take back program. Mhm. But in Europe, in North America, they actually have already developed this take back program where you can actually uh, give back to the rock wool factory to actually recycle and use it back. In Wow. Yes, actually, you want to in our process in our manufacturing facility, almost all of the reject is actually recycled back in the manufacturing process. So that's the case. We just we have not yet implement the take back from the site from the site. Okay. Can it be done in Indonesia? I mean, in factory in Indonesia to reuse that? If it still look okay, okay, Okay. yeah, they can just take it, and it's most of there's a cases where they take it and they use it for other part. Yes, so Okay. you if you have not subjected to any weathering conditions. You mean wet something? Yeah, weathering is like water, sometimes like the saying Yeah. that leak through or something like that. They actually reuse the insulations. Okay. So if we have a renovation project that is using insulation with back out, then we see is it dry or is it Yeah, maybe but depends. But I'll just tell you this. As I mentioned previously in previous what you call it presentations, where we do take out the sample from a buildings where they measure the thermal performance, and it's still okay what it is. Again, performance. You have to look back. Want to use that insulation for what kind of performance? Okay, so it may be detrimental for the specific performance that you want, may not get get the good result. okay. Okay. Noted. Yeah, you may have risk to have not to have desired specification or performance as new units. Yeah, For example, yeah, yeah, for performance wise. Yeah. yeah. Okay, noted. So hopefully answer the question. There's another question actually I missed in the Zoom chat. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi suara gaung bergema pada ruang convention hall dengan struktur atap space frame yang tidak di plafon? Wow, very specific. Ke Pak Saca mungkin ya Baik. pertanyaannya. Ya. Oke, gaung itu ada beberapa jenis ya yang orang suka salah persepsi. Di mana ada gaung yang sifatnya echoic atau echo, bergema, ada lagi gaung yang tadi saya sebutkan sebagai room mode. Jadi hanya pada misalnya digunakan frekuensi generator dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, pada satu frekuensi tertentu suara tersebut lebih keras daripada suara yang lain. Itu namanya room mode gitu. Nah, kalau misalnya echo, itu adalah pada saat kita tepuk tangan gitu, ada waktunya, berapa second gitu. Nah, itu juga ada standarnya untuk masing-masing ruangan. Ada yang 0,6 second, ada yang berapa, tergantung fungsi ruangan. Karena kita tidak bisa membuatnya menjadi 0 sama sekali, karena 0 sama sekali, orang itu menjadi tidak nyaman. Seperti kayak lab anechoic chamber yang di Bandung, di ITB, itu adalah ruangan yang tidak ada gema sama sekali, atau tidak ada
RT atau reverberation time sama sekali atau zero. Cuman orang kalau masuk ruangan itu paling maksimum hanya bisa 10-15 menit. Lebih lama daripada itu pusing. Oh. Gitu. Jadi tidak artinya serta-merta kita bikin echonya dibikin zero. Selain biayanya gila-gilaan besar dan bentuk ruangannya tentunya jadi aneh karena banyak kayak paku-paku begitu sebagai penyebarnya atau sebagai diffusernya. Yeah. Jadi sesuai dengan standar dunia itu ada masing-masing ruangan. Berapa RT60 yang diperlukan untuk masing-masing jenis ruangan tersebut. Nah, kembali ke ruangan tadi, tentunya kan berarti panel-panel atau dinding-dinding pada ruangan tersebut adalah sangat tinggi pantulannya, sehingga kita perlu menurunkan RT60-nya gitu. Biasanya kalau di orang-orang atau di film-film itu orang pakai pestol atau pakai clapper, kayu itu yang ditepok begitu, terus itu diukur RT60-nya. Tadi di materi saya itu yang sebentar saya coba share. Jadi untuk menentukan berapa sih kita perlu nuruninnya itu tergantung daripada masalah yang ditemui. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk ruangan ini bisa dilihat bahwa nilainya 2,55 second. Jadi atas dan bawah ini inilah time-nya, ini waktunya. Saya menggunakan mic dan sampler atau disampling suaranya dengan clapper. Saya menggunakan balon waktu itu, saya ledakan balon, didapat nilainya 2,5. Padahal ruangan tersebut perlunya 0,6 khusus untuk ruangan ini gitu. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Ini tabelnya. Classroom perlunya 0,4 sampai 0,6. Recommendation-nya sesuai dengan ISO sekian. Untuk office perlunya sekian. Untuk lecture dan sebagainya. Jadi kita kembali lagi selalu merujuk kepada tabel standarnya supaya menyamakan persepsi ke semua pihak. Nah, kita tentukan ruangannya jenisnya apa sehingga perlunya RT60-nya di berapa. Nah, yang sekarang ini didapat di ruangan tersebut berapa, terus berapa kita perlu turunkan. Nah, itu nanti ada perhitungannya, dari konsultannya bisa memberikan solusi. Tidak artinya serta-merta harus seluruh permukaan yang ada di ruangan tersebut diturunkan. Misalnya ruangannya tinggi gitu, ruangannya misalnya tingginya ada 10 meter, kan kita nggak perlu cover 10 meternya, itu biayanya besar sekali gitu. Yang penting di area mana yang perlu akustiknya baik, di situ aja yang kita bisa akali dengan treatmentnya gitu. Kalau di kasus ini kelihatannya memang membutuhkan software ya Pak ya. Tidak bisa, kalau tadi STC kan bisa dalam diskusi gitu ya memakai yang berapa. Kalau ini harus tahu benar-benar part mana gitu ya. Betul. Karena begini, kalau untuk keperluan consumer atau pribadi, kita sih cukup dengan didengar begini aja cukup gitu. Tapi kalau sifatnya project kan harus ada dokumen, Pak. Mau diturunkan ke berapa? Untuk menurunkan ke berapa tersebut perlu biaya berapa dan waktunya berapa lama? Karena selalu ada dokumen yang harus di handover atau diajukan. Disitulah perlunya perhitungan. Kalau hanya untuk keperluan consumer atau pribadi, saya rasa dengan feeling aja, ini sudah cukup, ya kita bisa dengan try and error bisa gitu. Betul. Oke. Saya coba lanjutkan, kelihatannya masih ada pertanyaan dari Pak Pierre. Pak Pierre, pertanyaannya untuk Ibu Azani dan Sacha, dua-duanya nih. So, in one practice experience, atau Pak Pierre mau berdiskusi bareng? Atau saya bacakan dulu? Boleh dibacakan aja. Oke. Om Jaka. Ya. In one practice experience, apartment or hotel project, a treatment to block sound from one apartment unit to another unit using 2 layers of wall and applied sound insulation materials in the middle. In the long-term apartment usage, there are discussions regarding the need of maintenance or replacement of the sound insulation material. So for Bu Azani, the question is, how long does rock wool insulation materials can endure in such condition? Well, as I mentioned, it's not subject to any weathering condition. It can just live a lifetime of the building itself. Yeah,
as I emphasize the one that I mentioned. We take out a sample of an insulation from 1960 and we measure the thermal performance, and still what it is as what it declared in data sheet 55 years ago. Lifetime ya, building. If not subject to any specific weathering or is any specific leakage or something, the issue that can cause detrimental to the insulation itself. Oke. So, pertanyaan lanjutannya ke Pak Sacha, dengan pertimbangan endurance daya tahan material insulasi dikaitkan dengan kebutuhan maintenance, apakah ada alternatif penerapan material insulasi selain cara yang tadi? Jadi mungkin ininya ya, alternatifnya selain insulasi yang berbau mineral wool atau apa gitu ya, atau stone wool. Ini untuk di kondisi outdoor bukan ya Pak ya? Indoor, Pak. Jadi misalnya kalau dia 2 unit apartemen gitu ya, kita mau blok dari satu unit ke unit yang lain, ada alternatif kan yang waktu itu kita gunakan kan menggunakan material insulasi di tengah di antara 2 wall gitu ya. Nah, itu apakah ada cara lain gitu ya kalau misalnya tadinya kita pikir tidak lifetime endure gitu ya si material insulasinya, tapi ternyata Bu Azani bilang bisa lifetime dia daya tahannya ya. Tapi apakah ada cara lain kalau Pak Sacha pernah punya pengalaman sejenis gitu ya, mungkin dengan insulasi cara lain gitu? Betul. Jadi kebetulan kembali lagi tadi ada klien yang memang bikin ruangannya menjadi ruangan home theater. Kebayang ruangan home theater itu kalau dengar suaranya, bahkan segala macam itu tidak mau didengar dari sisi sebelahnya. Jadi dinding itu decoupling. Jadi artinya tidak berhubungan dengan dinding sebelahnya. Cara yang paling mantap adalah sebelum menggunakan bahan insulasi suara seperti rock wool, mat segala macam, itu kita bangun dinding bata Pak justru. Ini apartemen dibeli ya, bukan sewa ya? Iya, dibeli. Ya, permanen berarti kan? Iya. Kalau permanen, sementara ini justru yang paling murah dan mantap itu dibangun dinding bata karena mesnya besar, tinggi. Iya. SCC-nya tinggi ya? Ya, semakin tinggi masanya semakin baik dia. Gitu. Kalau kayak gitu lebih baik bata merah dibanding aerated concrete block ya, atau Hebel? Ya. Pasti Pak, pasti. Jauh dari ketebalannya, karena kan Hebel mungkin ketebalannya 3 kali lipat bisa jadi sama dengan satu bata merah. Oh gitu ya, sejauh itu kelihatannya. Betul, karena kan kalau di apartemen space itu kan lumayan mahal Pak. Betul. Ya. Jadi sebisa mungkin itu dindingnya setipis mungkin, betul. Ada cara lain adalah dengan menggunakan semacam contohnya, saya jadi harus ngomongin produk ini karena saya nggak tahu istilahnya lain gitu. Jadi ngomongin sanyo deh. Misalnya dengan accurate mat atau seperti kayak bahan insulasi yang buat di mobil Pak, yang hitam itu. Yang kayak hitam yang biasanya dibakar kalau di mobil itu dipanasin, terus ditempelin di bawahnya seperti kayak gitu. Itu ada juga yang lembaran. Itu cukup kedap sekali. Dan masing-masing kembali lagi SDC berapa yang diperlukan. Ya. Begitu. Banyak sih caranya sih Pak. Dan itu juga lifetime sih. Saya tidak membawa brandnya. Ya. Thank you Bu Azani, Pak Sacha. Sama-sama Pak. So, Bu Azani, another question to Rockwool. Yes. Ini kelihatannya juga Pak Habibie, apa mau join berdiskusi untuk pertanyaannya? Apa saya coba bacakan dulu ya. Jadi, the question is there any connection kerjasama? Cooperation. Collaboration in between Rockwool with another industry. So the material of Rockwool can be unitized as one element of architecture, such as a facade or a wall or something.
So the thing is, Pak Habibie thought that this application can be more accurate and more controllable. There any collaboration with another? We are the manufacturer installations. Okay, I just tell you this. There's one. They actually purchase our installations where they actually put on the facades as a unitized facades, and they ship up all the way to for the market to Canada. They produce here, and for the Canada market. In terms of collaborations, we actually provide what I call it support, technical support, provide service if they have any specific in terms of insulation. But we are not the manufacturer of the beside the rock wool insulation for the South Asia market. But there's also like ECAM sandwich panel also. We actually produce the insulations specifically like for lamella is slightly different cuttings where they actually use our products. They are laminated in the sandwich panel. But then again, we does not own any particular industry for the South Asia beside the rock wool manufacturer. Okay. But it can be done, ya, Bu? Yes. In Yes, terms of- no issue. Yes, we can actually collaborate with others. It depends on what kind of customer require that they want. Okay. Thank you. So moving on Mungkin to saya bisa tambahkan. ya. Silakan, Mungkin Pak. yang dimaksud adalah waffle-nya, konstruksi waffle daripada dinding partisi tersebut. Mungkin itu yang ditanyakan. Bila mana itu yang ditanyakan, mungkin dari konsultan harus mengeluarkan semacam design drawing seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan. Seperti ini. Jadi waffle-nya terlihat. Bisa terlihat screen saya? Oke. Ya. Jadi di sini ada material rock wool-nya, di sini ada metal stud-nya, di sini ada gypsum-nya. Kebetulan di sini pakai gypsum-nya sound stop, jadi bukan gypsum biasa, untuk supaya meninggikan nilai STC keseluruhannya. Karena beda antara gypsum biasa dengan gypsum yang sifatnya sound stop. Bisa dari Jaya Board atau dari Knauf, masing-masing brand punya produk sendiri-sendiri. Kalau misalnya ini yang ditanya sebagai suatu kesatuan atau unity, biasanya seperti ini. Karena biasanya kontraktor dengan menggunakan gambar ini, mereka bisa hitung cost-nya per meter larinya jadinya berapa atau per meter square-nya, seperti itu. Oke. Ya, kalau yang saya tangkap mungkin ketakutannya adalah apabila ada kesalahan dalam konstruksi di lapangan gitu ya, karena materialnya tidak bersatu dari pabrikasi gitu. Mungkin itu juga. Jadi kontraktornya harus pasang, Pak. Jadi misalnya kontraktor interiornya mereka membangun sesuai dengan gambar daripada desain konsultannya. Okay. Jadi interior konsultannya melibatkan konsultan akustik, konsultan interiornya melibatkan konsultan akustik sehingga mengeluarkan spek atau gambar kerja yang bisa memberikan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dari gambar kerja itu kontraktornya yang tentunya memberikan penawaran. Oke. Begitu. Baik. Ini masih ada 2 pertanyaan, mungkin kita bahas cepat ya karena kelihatannya sudah dekat juga waktunya. Pertanyaan dari Zoom yaitu untuk Pak Sacha, untuk penggunaan material bangunan seperti teater atau opera house, apakah suara dari auditorium harus diredam semaksimal mungkin sehingga area sekitar bangunan tidak terganggu akan kebisingan dari opera house? Existing area sekitar merupakan perumahan seperti kompleks dan bangunan di sebelah opera house adalah perpustakaan. Bagaimana kasusnya itu, Pak? Ya, sama seperti auditorium yang lain, baik itu berupa gedung maupun ruangan di dalam suatu office building,
ada dua hal yang harus diperhatikan adalah yang satu tentunya sound blocking atau soundproofing supaya suaranya tidak keluar mengganggu ruangan yang lain atau bahkan suaranya dari luar mengganggu ke dalam. Itu satu hal untuk soundproofing, tapi juga perlu adalah acoustic treatment di dalamnya. Sehingga untuk auditorium tersebut mendapatkan suara yang jernih. Dalam sebuah ruangan auditorium, misalnya fungsinya bukan buat band performance ya, fungsinya buat seminar dan sebagainya, itu ada suatu nilai namanya STI atau Sound Transmission Index. Sehingga apa yang disampaikan oleh si pembicara itu 100% kualitasnya sama oleh yang didengar oleh si pendengar atau audiens yang berada di ujung. Karena percuma ada suatu acara seminar dan sebagainya, suaranya yang didengar di belakang itu tidak jelas sehingga dia meraba-raba saja apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh pembicaranya begitu. Itu sangat penting. Itu tadi saya loncat sedikit di materi saya. Itu yang kita lakukan modeling dari berbagai dari berbagai bahan. Jadi kan alternatifnya ada macam-macam. Nah, di sini. Ini terlihat, Pak. Dari bad, poor, fair, good, excellent, makin tinggi angkanya, makin baik. Jadi misalnya di sini untuk menggunakan material ini ada speknya masing-masing. Kita perlu angka yang paling tinggi. Ini tabelnya. Ini tabel hasil modelingnya. Berbagai di sini ada 4 alternatif bahan. Ada 4 alternatif bahan. Yang nilainya paling tinggi mendekati 1 itu adalah yang terbaik. Gitu. Jadi misalnya bicara dengan biasanya kalau project itu kan bicaranya dengan owner gitu. Kamu minta budget sekian besar untuk apa? Dasarnya dari apa? Nah ini dengan cara modeling begini kita bisa melihat nilai mana yang paling tinggi gitu. Ini menggunakan software Speech Transmission Index. Itu untuk auditorium. Jadi selain daripada memperbaiki akustik di dalam ruangannya sendiri supaya suara di dalamnya itu baik, juga sound blocking keluarnya juga bisa diperhitungkan. Pertanyaannya sih begini, suara di dalam ini mau seberapa keras, berapa dB yang disampaikan sehingga kita tahu STC berapa yang diperlukan. Iya kan? Nah, jadi pertanyaannya beruntun. Berapa keras atau berapa dB? Terus untuk suara apa? Suara speech kah atau suara musik kah? Karena kalau musik itu lebar frekuensinya dari rendah ke tinggi. Kalau hanya untuk speech ya hanya di frekuensi tengah yang kita blocking. Begitu sih Pak. Jadi pertanyaannya banyak sih, memang tidak semudah itu, harus dilakukan perhitungan dan sebagainya. Betul. Kelihatannya sangat teknikal dan perlu perhitungan engineering yang lumayan panjang ya Pak untuk itu ya. Kalau diperlukan ya. Karena emang ruangannya sudah jelas gitu ya untuk opera house atau untuk teater. Jadi memang mungkin disarankan untuk ruang-ruang seperti itu perlu ada akustik konsultan ya Pak ya. Betul, karena kalau sudah jadi terus baru diperbaiki, biayanya menjadi berlipat ganda dan waktunya terbuang banyak. Betul. Jadi cost dan time itu ada impact-nya. Ada satu rumus dasar yang buat teman-teman arsitek ini semacam tips ya. Ini nih yang jadi kalau misalnya membangun suatu ruangan yang sifatnya diperlukan akustik yang baik, itu panjang kali lebar itu jangan kelipatan. Jadi misalnya panjangnya 8 meter atau lebarnya 4 meter, panjangnya jangan 8 meter. Tidak boleh 12 meter. Jadi bisa 9 meter panjangnya atau bisa 11 meter seperti itu. Jadi jangan pernah panjangnya itu melupakan kelipatan daripada lebarnya. Itu untuk mengurangi reverberation time. Itu langkah pertama. Karena kalau salah dalam menentukan dimensi itu, biaya treatmentnya akan menjadi lebih besar daripada yang semestinya. Oke. Ya itu ilmu baru tuh Pak, karena ya ilmu lama sih Pak. Nggak buat saya Pak, buat saya. Oh iya. Kalau buat Pak,
pelajaran dari lama gitu ya, tapi buat saya arsitek ternyata itu baru gitu tentang kelipatan itu. Satu lagi Pak, ini waktunya mepet. The question is to pass. So last question, jenis material furniture yang digunakan dari suatu ruangan, apakah mempengaruhi kepentingan dari suatu ruangan? Sangat. Jadi semua permukaan sifatnya. Bahkan horden, lukisan, dan sebagainya, semua elemen yang sifatnya mempunyai penampang yang besar itu memberikan pengaruh. Makanya kalau misalnya kita beli kursi untuk auditorium atau teater, itu ada spesifikasinya kursinya. Jadi dia bukan hanya fabrik saja yang fabrik biasa saja hanya untuk kepentingan estetika, tapi ada spesifikasinya. NRC-nya berapa masing-masing itu. Oke. Dan itu ada di SNI, Pak. Artinya kita bisa nge-refer ke SNI lagi. Yang ada di SNI adalah nilai total performance ruangannya. Jadi misalnya ruangan, jadi tinggal dia tidak memberikan rumus, dia menyuruh konsultan gimana caranya mendapatkan nilai tersebut. Dengan memperhitungkan semua faktor yang ada di dalamnya. Oke, mungkin ini will be the last question that answer from Pak Sacha, because currently 5:27. Saya coba lihat tadi di Zoom tertinggi sekitar 79 orang. Di dalam YouTube kita tadi ada sekitar 48 orang, jadi kurang lebih kita berdiskusi dengan sekitar 130 orang hari ini. Untuk lebih lanjut, mungkin saya kembalikan kepada MC lanjutan acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya terima kasih Pak, tentunya. Sama-sama. Oke, bentar. Baik, terima kasih Bang Jaka dan juga partisipasi dari rekan-rekan semua yang telah mengikuti Forum Desain 11.3 sore ini. Untuk sertifikat Forum Desain 11.3 ini akan kami kirimkan ke Anda melalui email. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Bapak Matthew Sasa sebagai narasumber pada Forum Desain hari ini, dan juga Rockwool yang telah berkolaborasi dengan IAI Banten untuk Forum Desain pada bulan ini. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Kami segenap panitia acara mengucapkan pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di Forum Desain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Sacha, Bu Azani. Terima kasih. Bu Olin, makasih. Bisa langsung live ya Pak? Terima kasih. Boleh, ya. Baik, terima kasih. Pak Sacha. Terima kasih. Mungkin untuk tim Rockwool kita mengundang waktu sebentar setelah ini untuk acara terakhirnya. Oke. Ya.